makambo nyonso ya kobimisa Ebola na territoire na biso na kambo na bira na biso na pote cyane nibyo vuze makambo na biro na bossa na pote isubiremo mbyumve nambi mu minsi igera muri ibiri mu 23 yishubije uduce tugera muri 11 na agace bita Gasenyi na agace bita Bukinanyana na agace bita Bushiha Bukumbiriri Nkokwe Runigi Karunga Nyakigano Miruta Musheberi ndetse nako bita Kavuta ubu ngubu biri mu maboko ya ASM 23 nyuma mu operation yakomeye nyuma y'ibintu bikomeye bimwe na rimwe ushobora no kubyita ibitangaza kuko abaturage ntabwo bari bizeye yuko M23 yakongera kudufata. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Anne Ancia et je suis la représentante ad interim de l'Organisation mondiale de la santé pour la République démocratique du Congo. Alors, ma venue aujourd'hui, c'est en tant que représentante que je suis arrivée fin janvier, donc je suis encore très nouvelle en République démocratique du Congo. Donc, c'est bien sûr une réunion pour voir la situation sanitaire de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu. Yes, nanone rero reka tubasuhuze mwese muri iki gitondo reka tubabwire yuko twifurije mbere na mbere irayidi ku bayisilamu bose tubabwira tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni gutyo se iyo bigucanze urabiseka akuvuga irayidi nziza gute se muri nyine irayidi nziza irayidi nziza ku basilamu mwese rero reka duhitireho rero tubabwira amakuru yaraye avugwa nayiri wavugwa ku muri aya masaha 28 twayakusanyirije hamwe na amakuru atandukanye ubwo abayisilamu turi kumwe ndetse n'abakristo ubwo birumvikana reka duhite tugaruka duhere ku itangazo rikomeye cyane ryatanzwe ku munsi w'ejo itangazo naryo ryo gukumira icyorezo cya Ebola. Ni itangazo ubona yuko riri mu mugambi wo kugira ngo ikwirakwira rya virusi itera Ebola irushaho guhagarikwa. Urabizi yuko mu cyumweru gishize niho guverineri wa Nord Kivu ariko wungirije ushinzwe ubukungu Shadrack yari yasohoye itangazo avuga ko imodoka ziva Butembo n'iziva Beni zitemewe kuza zitwaye abantu zirabitarewo zitwaye abantu zibazana mu bice by'umujyi wa Goma. Avuga yuko cyakoze ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho abaturage bakenera ibyo bishobora kuza mu gihe bikenewe nyine ariko hakaza imodoka iri kumwe n'umushoferi ndetse n'umuntu umwe wa wundi bita convoyeur cyangwa kijingi itandiboye. Ubu ngubu itangazo noneho maze kubona nuko risaba abaturage batuye mu bice bitandukanye aho bakunda kuvuga Grand Nord burani muri za Ituri no mwabira bice bya Kisangani yuko nta moto yemewe kuvayo ngo ize mwa kino gice ushatse wanabivuga mu buryo bwiza ngo ize mwa kino gice kigenzurwa na AFC muri za Rucuru. Bavuga bati Grand Nord nta moto yemewe kuhava za Butembo za Beni ati aza muri teritwari ya Rucuru ariko zazana ibintu ngo nizemere gutwara abantu ntabwo zemere gutwara abantu kubera yuko buri abantu bo gukwirakwiza Ebola birashoboka ku buryo byoroshye ariko nabyo nubwo ntabibona ko kuba moto yava Butembo umuntu atuye Butembo nubundi kuba yatwara moto akaza nubundi yanayizana ariko na Ebola ngiye mbona yayizana kuvuga yuko bemerewe gutwara ibikoresho gusa byo simbona ko ari byakomira Ebola. Yenda byagabanya abantu benshi bari kuza kubera yuko wari kuza ayiriho arwaye Ebola akaza n'undi ahetse arwaye Ebola urumva byari kongera riske. Ibiryo byo burya kubihagarika uba udakunza abaturage. Mbona yuko hari ingamba inda zindi zishobora kuza gufatwa kwaba ba moto. Urabona yuko batanze n'inama yuko abaturage bakwiye kuba bakaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune ndetse na korore cyangwa bagakoresha zira sanitizer zindi. Urumva ko ibi niba baramuka byubahirije bizaba byiza. Yenda mvuye nko kwiritangazo nabihuza n'urugendo yenda bakurikiye inkuru ya mbere bayibonye ya Dr. Anne Asia
ni umuyobozi wungirije muri OMS ariko ushinzwe mu by'ukuri kino gice cya Kongo. Yaje mu bice bikontorwa na AFC/M23 mu mujyi wa Goma, abona na Freddy Kaniki ndetse n'abandi. Urumva rero gufata zino ngamba, gukangurira abaturage kuba bazubahiriza mu byo yavuze, nabyo yabivuze baravuga ati turasaba n'abaturage yuko badufasha kugira ngo tubashe gukumira iki cyorezo. Birumvikana ngibi rero tunabihuze nanone n'urugendo cyangwa se uruzinduko rwakozwe ejo n'abayobozi ba AFC M23 rwari rurimo rero Corneille Nangaa ni coordinateur w'ihuriro AFC M23 ari kumwe n'abandi barimo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Son Excellence Bahati Musanga Elasto, bakaba barasuye site zose zigamije gukumira iki cyorezo cya Ebola ndetse naho habera treatment bibaye ngombwa. Ibi rero nabyo byaje kugaragaza mu by'ukuri imbaraga n'urugamba rwa kabiri AFC M23 irimo kurwana. Nibyo ejo Corneille Nangaa Yoberiwa ndetse n'abayobozi bandi bamwungirije barimo ndetse na guverineri birumvikana, harimo n'ushinzwe ubuzima cyane cyane Kaniki bashinze ukontorora ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola ariko n'ibindi byorezo. Basuye site zitandukanye zifatirwamo ibizami ku baketswe Ebola, zirimo niba ni za kato, harimo n'akato kajyamo abantu baketsweho guhura n'abandi Ebola cyangwa n'abaketsweho kugira barebe uko baza gufatikanya mu buryo kugira ngo bakumire iki cyorezo. Ariko si zuru rugendo rwonyine gusa kuko n'abandi bayobozi batandukanye bagiye basura kino gice mu bihe bitandukanye. Ubona yuko AFC M23 iri gushyira imbaraga mu kubasha kurwanya bino byorezo. Nanabonye ariko uyu muyobozi w'agateganyo wa OMS muri Republika Demokarasi ya Kongo waje Goma yavuze ko hari imiti toni zigera muri 6 ziri kuva i Burayi zizagera ku kibuga cy'indege mu iyi minsi i Kigali. Noneho umuyobozi ushinzwe OMS mu Rwanda akazabafasha kubigeza i Goma. Ibyo nabyo urumva ko nibizafasha kugira ngo ahangaha Nangaa yasuye nabo bashe kwageza ino miti, noneho ibe yafasha abarwayi ndetse n'undi wundi wakenera umuti usibye n'ababa barwaye Ebola n'izindi ndwara zitandukanye cyangwa ibindi byorezo biboneka muri Kongo ku buryo byakitabwaho mu buryo bwo kuvurwa. Hanyuma se ijambo rikomeye cyane ryavuzwe na Corneille Nangaa ari kumwe na guverineri Bahati Musanga Elasto mu rurimi rw'Iringara, waryumvise? Ni iri jambo rikomeye nyine ryo muringara nk'uko bivuga, kandi Iringara urabizi ko nayebite ariko wadufasha. Yagize ati Ebola eza maradi makasi ezoboma bato il faut tous à la mesure préventive banto nyoso il faut tous à respect ya kosala baregrema nyoso ya kobimisa makambo ya Ebola na kati ya legio na kati ya territoire libéré il faut tous à la mesure préventive ya kosala makambo nyonso ya kobimisa Ebola na territoire na biso na kambo na bira na biso na pote cyane nibyo vuze. Makambo na biro na bosa na pote isubiremo mbyumve nambi kosala baregrema nyonso ya kobimisa makambo ya Ebola na kati ya legio na kati ya territoire libéré il faut tous la mesure préventive ya kosala il faut tous la moyen nyonso ya préventif na kati ya territoire tozana yango makambo na ngasi na te na moyen préventif wana eza kosokola misapi na biso gusukura gukaraba intoki n'ibindi gusokola misapi. Abumvira Ingara nkanjye ubwo bajye banareba n'ibimenyetso. Uzajya ukoresha ibimenyetso. Hari abumvira Ingara ndababona hano nkanjye wabona ko gutya ndi gukaraba n'intoki yenda akamenya ko yajya akaraba n'intoki. Nde gusokola misapi pe na nzoto eza moyen préventif ya kobimisa Ebola na kati ya territoire libéré. Nicyo yavugaga rero. Nicyo yavugaga nibyo. Reka tugaruke ku yindi nkuru mutegereje cyane, ni inkuru ivuga icyo bita gukubitira mu igunira byabaye kuri FARDC na Wazalendo nyuma
yo kuza babongoshya cyangwa se babagaza hanyuma bakinjira mu birometero bike na Rubaya. Ubu munsi bakaba bari kugenda imigenda bagiye kubara inkuru ko ntawe uzongera kwiteza intare za Sarambwe. Ibi bintu Vincent ni amakuru arimo kuvugwa. Ibi bintu nigeze kukubwira ejo bundi ikintu cyitwa surrounding, icyo ni kimwe. Nkubwira ikindi kintu cyitwa dogging, ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukuvunira mu ivi. Icya kane ni ukuvunira mu ivi. Abakomando ba FCM 23 rero nyuma yo kwihorera Wazalendo bakidegembye uko bashaka na FARDC bazi ngo bafashe uduce, baje kubazengira, baje kubaca inyuma, baje kubaturuka inyuma, barangije bakubitira mu igunira. Byagenze gute? Uko byagenze birakomeye. Nta wari uhari se? Ntabwo ari ibintu wavuga gutyo gusa utabibonye, kuko nigeze mbibona mu mashusho nuko binyuze mu bwenge kugira ngo abadukurikiye dusanga muri izi nkuru dusanga dukora bumve muri make iri hondagurwa ryabayeho uyu munsi. Wazalendo yahuye n'akaga, usibye na hano Wazalendo kuva mu gitondo yahuye n'akaga, n'ejo nimugoroba za Runingo urabizi yuko babanje gusubiranamo, Wazalendo zigera kuri 2 zirapfa. Bigeze hano rero mu gace bita Bukinanya naho byabaye ibindi, kuko Wazalendo inyinshi zaje zikuramo imyenda zikambara imyenda ya siporo, nkuko wigeze unabibona FARDC mu mujyi wa Goma ifatwa, bashyize mu dukabutura bakuragamo uniforme, agakuramo ishati, agahita akuramo n'ipantaro, Putin akayikuramo, agahita kubitamo agakweto n'amasogisi y'umweru, n'umuturage akamwaka imyenda cyangwa akamwaka imyenda agahita yiruka. Abandi bari batangiye kugenda bayambariyeho bakagira ngo ari muri siporo. Nangaho bita Bukinanyana n'aho bita Gasenyi niko byagenze. Abazalendo benshi bihinduye abagore, bahinduye abagore, bamwe bakenyera imishanana, abandi bakenyera ibitenge, abandi bambara ijipo, mu buryo bwo kugira ngo barebe yuko ba makaske bo muri M23 babataruka. Byari ibintu bikomeye, kuko uduce 18 M23 yari yaratswe na Wazalendo na FARDC. Mu minsi igera muri 2 M23 yishubije uduce tugera muri 11. Ni agace bita Gasenyi, ni agace bita Bukinanyana, ni agace bita Bushiha, Bukumbiriri, Nkokwe, Runigi, Karunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi ndetse nako bita Kavuta. Ubu ngubu biri mu maboko ya ASM23 nyuma mu operation yakomeye, nyuma y'ibintu bikomeye bimwe na rimwe ushobora no kubyita ibitangaza, kuko abaturage ntabwo bari bizeye yuko M23 yakongera kudufata cyane. Abaturage benshi bari batangiye guhunga begere mwatuno duce, kuko babonaga ari ibibazo bikomeye kandi bishobora no kuba byagera kuri site ya Rubaya. Ariko ibyo bikimara kuba byatumye umuyobozi wa Masisi, ngira ngo uramuzi bita Ndizeye Emmanuel, yahise ajya gukoresha inama mwakare agace n'ubundi ka site ya Rubaya, ajya no mu isoko areba uko abacuruzi barimo bacuruza, aganira n'abaturage, akangurira n'abaturage yuko badakwiye kugira ubwoba. Ngo bari bagize ubwoba bwinshi. Ariko ngo hari n'ikindi, ngo ikibazo nuko muri biriya bice hatabaho centre psychologique cyangwa se centre ishobora gutereta abantu bahahamutse, kuko ngo ingabo za FARDC na Wazalendo harimo abahahamutse hafi no kwirasa. Abenshi bakweba imyenda n'ibyo nyine nkubwira, ntabwo wakura imyenda ngo wihindure umugore wambara igitenge, wambara ijipo, wambara ikanzu utabanje guta ubwenge. Urumva birasaba yuko bagira centre psychotherapeutique noneho babafashe mu buryo bwo kugira ngo babashe gusubirana umutima wa kimuntu. Urebye nko mwakano gace nari nkubwiye bita Gasenyi, ibintu byabayemo byo birakomeye, kuko bari banatangiye kujya biba abaturage. Abenshi bari batangiye no kuvuga bati ibi bintu tubonye ni ibiki, ko twari twarabonye M23 iza hano tukagira ubuzima, tukongera gusubirana ibicuruzwa byacu, amatungo n'ibindi, ko batangiye kutugirira nabi. M23 rero yagiye guhosha icyo nakita nka kao yari irimo ihabera, cyane ko aba Wazalendo cyane bari batangiye kubyina itsinzi, bakora n'ibindi bikorwa bibi, bituma noneho batubwenge cyane, nicyo wise guhamuka, batubwenge, kuko babonye M23 batamenya aho iturutse, nkuko wari wanabivuga. M23 yahageze, ariko ngo ntago isanzwe, buranga ifite special force yayo, ngo abasirikari batojwe babandi birumangabo bamaze hafi umwaka n'amezi 6, ngo bagenda aho rukomeye, ngaho bageze umva nta kihasigara, ngo ku nk'umwanzi bararimbura. Nje zina nabahaye nabise ba makaske, urebye nkaho bita Kavuta, ibyabiro kagera no bita Musheberi. Ariko na FARDC irabazi, iyo yamenye ko aribo baje abaturage bavuga ati babandi baje.
ikiti ikora ikuramo imyenda. babazi muri Uvira, mu mujyi wa Uvira. Siho gusa no mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bya Bukavu bari bashatse gusigaramo. Mu mujyi wa Goma ngo hari nijoro, niko bajya bavuga. Ni nijoro ritapfuye gucya kuri bamwe. Kuri bamwe ntabwo ryakeye kuko ryari rikomeye. Ariko buriya no mu gace ka Karehe hafi n'ikibuga cy'indege abarundi barabimenye buriya murundi rero waguha inkuru nyayo. Ariko ngizi position zose ngo zafashwe ngo FRDC na Wazalendo ngo bwajyaga gucya bagasanga bari mu ruziga. Si uruziga gusa ko bibonaga mu kadomo. Aha, ngibi rero ibyabaye muri teritwari ya Masisi, ngibi byabaye muri Rucuru, ngibi byabaye ahanga. Hanyuma reka tugaruke nanone nyuma y'ibi ngibi AFC 23 yafashe izindi ngamba nayo zo gukoresha drone. Ibitero bigera twabyita 8 byarashe Kisangani. Ni ibitero byinshi nyuma y'amezi hafi 3 ashize. Ejo n'ubundi Kisangani barongeye bararasa ku buryo bukomeye. FARDC nabonye yigamba yuko ngo yabashije kubiburizamo, ariko bikoresho byabo by'ubwirinzi yo bita difo intare za Sarambwe zarahitwitse, nubwo zitari zabyemeza nk'uko ubushize zabyemeje, ariko zarahitwitse ku buryo bukomeye. Ubu ngubu rwose birasaba ko bagura ibindi bikoresho mu Buhinde byo kwirwanaho. Reka dusoreze kuri ikindi cyahabije ingabo za FARDC na Wazalendo, aho umuzalendo umwe yaje gutangaza yuko ikibazo cyabayeho kugira ngo bakubitwe muri ubu buryo, ngo M23 nanone ngo yinjiye muri communication ya FARDC ku buryo ibyo bagiye kuvuga byose ngo baba bari kuvugana na AFC 23, ingabo za 23 batabizi, bityo bigatuma babazingira. Nibyo rero FARDC irimo kuvuga, ari nabyo Kisekedi yavuze muri ya press conference avuga ati shobora kuba nta bazirikari mfite, kumbi muri communication mu ikoranabuhanga M23 ngo irakataje igeze kure. Ibamereye nabi kubinjirira kuko sibye na Abazalendo babivuga, na Minisitiri w'Ingabo Mwanda Yavita yarabivuze. Ubu ngubu n'ubundi bari kubisubiramo mu gihe ari muri Uvira agiye kujya mu Burundi. Wari uzi ko Minisitiri w'Ingabo se za Kongo ari muri Uvira? Oya. Nimari yenda arebye neza hari gihe aza kwisanga Igoma. Hanyuma ikindi gihari nuko ngo babatwaye icyo bita korosayini za FARDC na Wazalendo zagiye muri AFC 23. Hanyuma wahamagara ukagira ngo uri kuvugana n'uwo mukorana, kumbi uri guhamagara uje kukurangiza. Nibyo birabyo bimazemo iminsi. Urabizi yuko Minisitiri w'Ingabo Mwanda Yavita Gayi yavuze ko bari gushaka ibihugu by'i Burayi ndetse n'abandi bazobereye mu ikoranabuhanga ku buryo babafasha kubakiza AFC 23 mu byerekeranye no kwinjirira communication yabo ndetse n'ibindi, ariko byakomeje kunanirana kuko abana bakomoka Masisi hariya nabo baravuze bati natwe ntabwo twigiye ubusa, turaje tubereke ko ibyo twize tugiye kubishyira mu bikorwa. Ariko korosayini bamenye ibyo ari byo. Korosayini ni bwa buryo bakoresha nyine batelefonana cyangwa bahamagarana bahana amakuru n'ibimenyetso n'ibindi. Korosayini nimwe wigeze wumva se yenda wegereye? Mvuga ndetse ati Bravo 5 Bravo 5. Ubundi hari korosayini nye abari imibare ivanze n'inyuguti ku buryo ababivugana baba baziranye. Nk'ubu ngubu umuntu akaba yavuga yenda ati 20 Bravo ukamenya ngo n'uyu nguyu, umuntu akavuga ngo ni yenda ni 16 Tangu. Hari umugabo narinzi witwa Gatango ubwo ngo ni Dabo Tango. Nawe rero ihe korosayini ni Bravo 1. Iyawe ni Bravo 1. Umujura. Reka rero dusoreza ahangaha muri iki gitondo twabateguriye, tuze gukomeza kumererwa neza dukurikirana n'amakuru yacu yo kumanywa. Twari dufashe amasaha agera muri 28 byabayemo ngo tubibamenyeshe tubibabwire. Nge na Jean Baptiste nibishaka na Vincent Abomugisha. Abasiramu mwese rero irayidi nziza, ubwo ngubwo nituza kubageraho muze kubimenya nyine uko muza kubigenza. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Anne Ancia et je suis la représentante ad interim de l'Organisation mondiale de la santé pour la République démocratique du Congo. Alors, ma venue aujourd'hui, c'est en tant que représentante que je suis arrivée fin janvier, donc je suis encore très nouvelle en République démocratique du Congo. Donc, c'est bien sûr une réunion pour voir la situation sanitaire de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu. Mais c'est aussi
bien sûr, une réunion aussi plus particulière pour discuter des mesures à prendre pour renforcer la préparation de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu vis-à-vis de l'épidémie de la maladie Ebola à Budibunjo, qui sévit pour le moment particulièrement dans la province de l'Ituri et dans la ville de Butembo, avec un cas importé, confirmé dans la ville de Goma. Nous avons discuté des mesures qui ont été prises à l'heure actuelle et nous avons discuté des mesures de renforcement pour bien préparer, comme je l'ai dit, la ville de Goma et la province du Sud Kivu, des mesures de surveillance, au point où il y a par exemple beaucoup de mobilité de la population pour continuer à protéger les populations de Goma et du Nord Kivu. Donc premièrement, une collaboration et un partage de l'information quotidien, un renforcement de la surveillance épidémiologique, un renforcement de la prise en charge des cas, un renforcement du suivi des contacts potentiels, mais surtout, une collaboration franche avec la population. Nous avons besoin de la contribution de la population pour pouvoir gérer cette épidémie et particulièrement travailler à diminuer et même à arrêter la transmission de cette épidémie. Et nous ne pourrons le faire sans la collaboration et la contribution de la population. Ce que nous voulons, c'est que la population, qu'elle vienne de Goma, qu'elle vienne de Bunia, qu'elle vienne de n'importe où, puisse savoir comment se protéger elle-même et savoir comment elles peuvent nous aider à diminuer la transmission du virus qui est en train de circuler particulièrement dans la province de l'Ituri, mais nous savons aussi qu'il circule dans le nord du Nord Kivu et qu'il a circulé en tout cas ici à Goma et même à Bukavu. Docteur Bon, moi je pense que l'Organisation mondiale de la santé est présente à Goma depuis des décennies. Nous avons un sous-bureau ici et des actions qui sont menées depuis très très longtemps. Je pense par exemple qu'en janvier 2025, l'OMS a été la première organisation à pouvoir distribuer du matériel médical et des médicaments à toutes les organisations qui travaillent ici. Et nous allons faire la même chose. Donc la prise en charge, pour le moment, nous savons que nous avons un cas confirmé qui est dans un hôpital de Goma. Apparemment, l'évolution de cette personne se passe de manière très positive. Nous savons aussi qu'il y a des contacts qui sont aussi suivis régulièrement. Si vous voulez une réponse beaucoup plus concrète, nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit, que j'attends l'information de quand ce cargo devrait arriver à Kigali. Hier, je suis passée par Kigali, j'ai vu le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Kigali qui travaille sur un convoi humanitaire qui viendrait de l'aéroport de Kigali sur la ville de Goma pour amener ce matériel de protection individuelle et ces traitements. C'est un premier signe. Nous avons discuté avec Dr Freddy Kaniki des besoins du renforcement du matériel de diagnostic et du renforcement du laboratoire de Goma. Et donc maintenant nous allons travailler à voir effectivement quel est le matériel, quelles sont les spécifications précises du matériel dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer le laboratoire de Goma. Donc nous commençons ces discussions, c'est pour ça que je suis venue et que je suis ici pour quelques jours, pour pouvoir discuter avec les professionnels de la santé, les experts en épidémiologie, en prise en charge des cas en laboratoire, de l'appui
qui doit être fait, mais un appui qui sera basé sur la science et sur une information précise et correcte, afin non plus de ne pas laisser des informations qui parfois sont là pour créer de la panique ou pour semer le chaos, mais pour qu'on puisse travailler sur des bases scientifiques avec les experts pour amener une réponse précise et une réponse adaptée à Goma, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu et dans toute la République démocratique du Congo et d'ailleurs dans tous les pays avoisinants. Moi, je sors de Kampala où j'ai eu aussi une réunion et j'ai participé à une réunion où on discutait d'une préparation régionale, une préparation de l'Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi, par exemple, une réunion régionale qui va discuter de la préparation de tous les pays africains en passant par les pays qui sont le plus à haut risque et qui sont donc les pays à plusieurs cas confirmés en Ouganda.